Jose first fishing tournament. Master Joshua. Ano nagulong ba siya? Master! Master Rain absent. Ito na yung mga anglers guys. Magana. Tournament guys. Binira ang spot. Rich. Umpire! Ay bilanggots! Ano yung sold naman eh. Busog na oh. Congrats Master Neil! Wala! Strike! Ay! Kaputol! Bakan taan eh. Champion na Master! Champion na! San Jose first fishing tournament. Tawanan eh. Ano siya guys? Okay ano siya masiro. Kaon may ano yan. Sus ko! Ligawan na ron! So guys, namin din yung suba ni first cast. Mangrove. Unang cast, donate agad. Sweet guys, Master Archie din eh. Sabalo na, asa ng sangitan. Rampage, donate agad. Archer. Ligawan din ron. Nanay na una. Wala. Nangaligo na eh. Wala balo ka ng bato, di ako masug maabot na. Diba na. Zero pa to Steve Ron. Mangisa. Lah, Master do. Kawa no? Palata na ganun sa. Nasi ang tapad. Balo. Asa naman matang balo lo. Lah, strike. Strike unta Master. Wala ka dulot. Wala to na. Ay, kaputol. Champion na Master. Champion na. Lah. Pambakan taan ni. Awa. Dako. Daka kay balo din eh. Isa, buwi kay matusok ko ani ati. Gaambak pa lay. Ang tricky. Siya nga tricky oy. Dako ra mo ta to Master. Bullshit. For the win. For the win cast. This cast is for the win. Tukob na tawiud. Para Master. La, yati tiki. Dawat magtiki. Ay, na straight naman sir mo, mabaw lalo man na. Ayan diya, din eh. Nibalik naman as kuan. Lalo na diya. Dito ba to? Station ba siya? Dito na buka Master. Dini Master, wala. Okay. Skitas gata. Nalong diya Master daw. Paro kayo. Nalong na dyan. Abot na Master. Uy, yati. Abot ni Master bro, piki. Yes, pamilya. Right mga Master, pangatlong spot na namin to. Sana makaisa na. Kahit pang third lang ba. Absent ako ngayon sa trabaho. Kailangan kong mabawi sa Fairview. Putang igit. Tuna. Balo guys. Nay balo Master. Nay balo. Giambakan ako lure pro vlog, strike. Balo na lang among pag-asa. Balo na lang yung pag-asa namin guys. Ano balo din yung bag bro. Ay balo suri-suri kalat. Third. Nadali sa Rampage. Lafa na 50 grams. Kasi di ay madugang nga di. Total weight man sa tanan. Samot nagidala tong ubang pa no. Ali na oh. 25 grams. Tigi nani nakuha ko. Pang most catch.
active na yun. Nyawix. Basta tournament, bingo kayo. Guys, meron kami ni apil og tournament na ni Anig Bukid. Nanuba, tanan gapadagat. Allah ka. Oh, may ganit. Lubog pods. Puta. Meron ba? Okay. Ay, matimbang ako. So, mao to guys, tawiod akong kuha. Matay gamaya. Gabias nakuha na. Amberjack champion na to no. Balag zero basta free meal sa. Yes! Free meal! Where's the free meal? Gamaoy ning zero. Basta way kuha magmaoy. Pwede pa man mo Congrats Master Neil. Grabe power. Tani, solve naman eh. Ang busog na oh. Ano yung mga winners? Hindi ko kalaba. Okay, so kita sa tanan. Sponsor. First time mo no? First time champion agad. Most cast. Ah, grabe oh. Asas ninyo, ane! So we call it a day. Kumana mong fishing. Dini may last spot. Tarpunan, wa mangyapon. Pero na. Right guys, fish on. Fish up K0.